एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पत्थर क्या असरात रखते हैं हमारे ज़िंदगी पर। हर पत्थर का एक डिफरेंट असर है। ये पत्थर आपकी ज़िंदगी को बदल कर भी रख सकता है और आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह भी कर रख सकता है। बहुत एहतियात से इस पूरे वीडियो को देखिए और इसमें मैं तफसील बताऊंगी कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम एस्ट्रोलॉजी पे तो बहुत से शोज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो लिंक्ड है, और आप अक्सर मेरे हाथ में देखते हैं कि मैं बहुत सी अंगूठियाँ पहनती हूँ। ये तो खैर मैंने आज सिर्फ शो के लिए पहनी हुई हैं, लेकिन पत्थरों के बहुत ज़्यादा असरात हमारी ज़िंदगी पर होते हैं। अगर तो आप हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ना तो सिर्फ हमारे बहुत बड़े बड़े पैगंबरों और नबियों को भी ये कहा गया था कि ये पत्थर पहने या वो पत्थर पहने, बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अकीक और फ़िरोज़े को उन्होंने बहुत तरजीह दी थी पहनने के लिए, ख़ास तौर से मर्दों के लिए। और उन्होंने कहा था कि इससे आपके ऊपर जो असरात होते हैं वो बहुत फ़ायदा मंद होते हैं। ये तो दो आम पत्थर हैं जो हम मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मोहब्बत में और शादी में हम लोग बहुत ज़्यादा डायमंड को इस्तेमाल करते हैं। डायमंड को हम समझते हैं कि जी ये एक निशानी है, वो बड़ा इस पे इम्पोर्टेंट बनाया, डायमंड्स आर फॉर एवर। और डायमंड को ये एक पूरी कैंपेन के थ्रू उभारा गया था, उसको इतना महंगा किया गया था ताकि लोगों को इसकी अहमियत पता लगे। जबकि असल ज़िंदगी में डायमंड एक बहुत आम सा पत्थर है जो बहुत तादाद में निकलता है अफ्रीका में, लेकिन उसको इतना कम पेश किया जाता है मार्केट में ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। इसके अलावा भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत पत्थर हैं और उनके रंग और उनके कैरेट और उनके कट से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं। आप अक्सर देखते होंगे जोशी बाबा जो होते हैं उनके हाथों में बहुत सी अंगूठियाँ होती हैं, हरी, पीली, नीली। मुझे भी एक दफ़ा ख्वाब आया था और उसमें मुझे कहा गया था कि मुझे लाल रंग का रूबी, बड़ा 5 कैरेट का रूबी पहनना है। और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मैं एक घर लेने के लिए अपनी सारी ज्वेलरी बेच रही थी और उसी वक़्त मुझे वो 5 कैरेट की रूबी की अंगूठी नज़र आ गई और मैंने उसमें से एक पैसे निकाल के वो अंगूठी ख़रीद ली। और मैंने अपने लेफ़्ट हैंड में, मुझे इस उंगली में, लेफ़्ट हैंड की इस उंगली में जो शादी की रिंग होती है उसमें मुझे स्टोन पहनने का बहुत शौक़ है। लेकिन जब मैंने वो पहना तो मुझे उसके बाद इशारा आया कि आपने सीधे हाथ की इस उंगली में पहनना है, उस उंगली में नहीं पहनना। सो इसका मतलब है कि उंगलियों से भी फ़र्क पड़ता है, स्टोन के कैरेट से भी फ़र्क पड़ता है, स्टोन की मेक से भी फ़र्क पड़ता है, और कौन सा स्टोन आपके बुर्ज के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइन के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपके नाम के हिसाब से आपके लिए फ़ायदा मंद है। अब देखिए, मैं हर एक के लिए तो नहीं बता सकती। किसी का नाम अहमद है, जावेद है, नदीम है, किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, साल पैदाइश कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल साइन हो सकता है, 12 बुर्ज है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल कस्ब में पैदा होते हैं। कस्ब कहते हैं वो आखिरी 5 दिन इधर के या उधर के, जिनके ऊपर दोनों घरों के असरात भी आते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये महसूस होता है कि आपको पत्थर पहन के आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा सकती है, जो कि जाती है और आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तो आप मुझे कॉल करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है और मैं अब हर वीडियो में आपको ज़ुबानी भी बताऊंगी, 0323455638। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कॉल करके कहते हैं आपका नंबर बड़ा मुश्किल था हमें ढूंढना। हैरत की बात है, लाला रुख ऑफिशियल पे लाला रुख आप नाम डालें तो वैसे भी गूगल में भी मेरा तो नाम आ जाता है और इसमें मेरा नंबर भी आ जाता है। लेकिन अगर आपने ज़ाती तौर से अपने लिए पत्थर पहनने के लिए पूछना है तो आपने मुझे कॉल करनी है। मेरी कंसल्टेशन फ़ीस है। मैं उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से पत्थर पहनना बताऊंगी, कौन से हाथ की कौन सी उंगली में कितने कैरेट का होना चाहिए और कौन सा पत्थर होना चाहिए। अब मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये बात जो मैं करने वाली हूँ ये 90% लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। कोई भी पत्थर जो होता है जब आप उसको लेते हैं तो वो 3 से 5 कैरेट का होना चाहिए। सिर्फ़ तब वो आपके अंदर, पूरे जिस्म के अंदर ऐसे है जैसे कि आपने, देखिए ज़हर इतनी सी होती है, आप खा लेना आप मर जाते हैं। इसी तरह पत्थर जब आप अपने हाथ पे पहनते हैं तो वो जितना होता है उसके असरात आपके अंदर
آپ کی روح کو یا تو ٹھنڈا کرتے ہیں, یا آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, یا آپ کو انرجی دیتے ہیں. ان سے وائبریشنز ہوتی ہیں, ان سے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ آپ کون سی انگلی میں پہنتے ہیں؟ جب آپ اس انگلی میں پہنتے ہیں, چونکہ اس کی ایک وین ڈائریکٹلی آپ کے لیفٹ والی کی ڈائریکٹلی آپ کے ہارٹ کو جاتی ہے, اس لیے ڈائمنڈ کی رنگ اس انگلی میں پہنی جاتی ہے تاکہ محبت ہو. دوسری بات بہت اہمیت جو رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پتھر آپ پہنیں, بھلے وہ عقیق ہے, زرکون ہے, سفید عقیق ہے, اجوا کا ہے, نجف کا ہے, کہاں سے آیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کو اندر سے کھلا ہونا چاہیے, پیچھے سے وہ کھلا ہو تاکہ وہ آپ کی اسکن کو ٹچ کرے. جب تک وہ آپ کی اسکن کو ٹچ نہیں کرے گا اس کو پہننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ پھر صرف ڈیکوریشن کے لیے ہے. اس لیے آپ کوشش کریں کہ پتھر کی اہمیت کو سمجھیں, اس کے پہننے کی وجوہات آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ آپ کے جسم کو, مردوں کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ عقیق ہو یا فیروزہ. عقیق ٹھنڈا کرنے والا پتھر ہے. عقیق آپ کے خون کی گردش کو, آپ کے دل کی دھڑکن کو, آپ کے ساری روح کی گردش کو دھیما کرتا ہے, ٹھنڈا کرتا ہے, آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. جب آپ عقیق پہنتے ہیں تو آپ ہمیشہ تھوڑے سے ٹھنڈے رہتے ہیں. اس کے برعکس فیروزہ آپ کے جسم میں سرائیت کرتا ہے, اندر تک اتر جاتا ہے اور آپ کے اوپر آنے والی کسی بھی مشکل کو اپنے پہ لے لیتا ہے. یقین مانے فیروزہ پہننے سے پہلے دو باتیں بہت اہم ہیں. آپ نے پوری رات اس کو دودھ میں بھگو کر رکھنا ہے. اگر تو وہ جینیون ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ صبح ٹھیک نکلے گا, اگر وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو وہ پھٹ جائے گا. فیروزہ وہ پتھر ہے جو آپ کے اوپر آئی ہوئی مشکل کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. اور یقین مانے کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارا حادثہ ہوتے ہوتے بچا اور ہمارا جو ہاتھ میں پہنا ہوا فیروزہ تھا وہ پھٹ گیا. جب ٹوٹ جائے فیروزہ تو پھر اس کو ڈسکارڈ کر دیں, پھر اس کو کہیں سنبھال کر رکھ دیں, پھینکے مت, سنبھال کر رکھ دیں اور ایک اور فیروزہ خرید لیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ذاتی میرے ساتھ یہ عمل ہوا. مجھے بہت پسند آئی ایک انگوٹھی جس میں ایک اوپل لگا ہوا تھا. اوپل وہ ایک سفید سا پتھر ہوتا ہے جس کے اندر بہت سی شائن ہوتی ہے, ملٹی کلر کا اس کے اندر سے چمک نکلتی ہے. وہ میں نے پہن لیا, ایسی مجھے انگوٹھی پسند آئی. مجھے تب تک پتھر کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا, اور وہ میں نے جب پہنا اس کے بعد میں ہر کسی سے لڑ رہی تھی. اپنے ڈرائیور سے لڑ رہی تھی, اپنے آفس کے لوگوں سے لڑ رہی تھی, اپنے ہسبینڈ سے لڑ رہی تھی, اپنے ہمسایوں سے لڑ رہی تھی. 3 دن میرے اندر ایک آگ تھی, جیسے کہ میں بالکل مجھے کوئی جلا رہا ہے اور مجھے سوائے لال کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں ہر ایک سے لڑے جا رہی تھی. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ, او مائی گاڈ, اس پتھر کی وجہ سے ہے. پھر میں نے جا کے جولر سے وہ چینج کرا کے اس کی جگہ کوئی اور پتھر لیا جو مجھے سوٹ کرتا ہو. میں نے اپنے اسٹرالوجیکل سائن کے ساتھ, اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ, تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ وہ پتھر نکال کے پہنا, یعنی کہ نیلم, جو مجھے سوٹ کرتا ہے, جو میرے روح کو میری تسکین دیتا ہے, میرے خون کو دھیما رکھتا ہے, جو میرے ساتھ آگ کی طرح بھڑکتا نہیں ہے. سو اس لیے آپ لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے سٹونز کی پہچان, سٹونز کو جاننا. سٹونز آپ کو کون سے سوٹ کرتے ہیں صرف ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہوتے ہیں, یہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہوتے ہیں. سو پلیز مجھے کال کیجئے, میرا نمبر چل رہا ہے, پھر بتا دیتی ہوں, 0323-455-6838, اور مجھ سے کنسلٹیشن لیجئے گا. سٹونز کون سے پہننے ہیں, کون سے پہننے چاہیے, اور کون سا آپ کو راس آئے گا, کتنے کیرٹ کا ہو, کون سی انگلی میں پہنے, اور کس طرح سے اس کو استعمال کرے. بہت شکریہ, جڑے رہیے, ساتھ رہیے, اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کانٹیکٹ میں بھی رہیے. تھینک یو سو مچ.